Oke, lanjut ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah Beliau kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, doa saya pimpin langsung ya. Doa mulai. Doa selesai. Ya, semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan di pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum lanjut, saya akan perkenalkan dulu. Ada rekan saya yang gabung di sini, yaitu Dewa Gede Festia Wirabrata. Beliau adalah home base-nya di PAUD, yaitu dosen PAUD di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, beliau ditimkan dengan saya mohon bantuan kepada Prodi sebelumnya atas dasar kelas ini adalah kelas internasional, sehingga di dalam proses komunikasi ke depannya diharapkan dengan menggunakan bilingual atau berbahasa Inggris salah satunya ya. Saya merasa masih cukup lemah seperti yang saya sampaikan di awal. Belum bisa saya menggunakan komunikasi bahasa Inggris, sehingga saya meminta kepada Prodi untuk mencarikan partner yang notabene beliau sudah berpengalaman ya, mungkin sudah beberapa kali keluar negeri dan bisa berbahasa secara baik, yang nantinya akan bersama-sama di kelas ini untuk membimbing, memfasilitatori saudara dan kita semua belajar tentang konsep dasar IPS. Ya. Nah, materi memang secara basic keilmuan beliau adalah di psikologi, lebih banyak di ilmunya itu dimanfaatkan, digunakan di PAUD. Tetapi di dalam kesempatan ini, Pak Dewa, kita sama-sama belajar ya, walaupun saya dari awal sudah mengampu IPS di PGSD, Prodi PGSD, tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan masih bisa belajar banyak juga dari pengalaman-pengalaman Pak Dewa. Oke, itu pengalaman singkat, perkenalan singkat yang saya bisa sampaikan. Lebih lanjut, sebelum kita ke diskusi, saya persilakan secara langsung Pak Dewa untuk memperkenalkan diri. Oke, silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas perkenalannya tadi. Betul seperti yang dikatakan oleh Pak Edi, adik-adik, saya bisa panggil saya Pak Dewa bisa. Pak Dewa sih biasanya dipanggilnya Pak Dewa ya. Jadi saya akan bersama-sama dengan Pak Edi untuk memberikan materi terkait IPS. Dan dalam kelas ini, kelas internasional, maka sangat baik apabila kita mulai belajar menggunakan bahasa Inggris ya dalam bahasa akademik kita di dalam kelas ini ya. Sekalian kita juga untuk stimulasi kemampuan bahasa Inggris kita ya. Bagi yang mungkin merasa bahasa Inggrisnya masih kurang, jangan khawatir karena kita semua di sini belajar ya, termasuk saya juga masih belajar, sehingga apabila belum bisa, nanti dicampur-campur aja nggak apa-apa. Jadi kadang bahasa Indonesia boleh, ditambahin bahasa Inggris, atau misalnya mau nanya, Pak bagaimana caranya begini, it's okay ya. Jadi itu bisa, jadi kita sama-sama belajar. Dan bahasa Inggris itu, saya yakin tidak akan ada yang bisa bahasa Inggris kalau mereka tidak latihan ya. Jadi tidak bisa kita
membayangkan saja gitu, nggak bisa ya, tapi kita harus memang latihan cari partner dengan orang lain sehingga kita jadi terbiasa untuk menggunakan bahasa tersebut ya, karena bahasa kan memang begitu ininya ya, pemerolehan bahasa itu dengan pengalaman dan latihan ya. Baik, kalau dari saya sepertinya cukup Pak Edi. Mungkin kita bisa. Oke, terima kasih. Ya, kita bisa mulai aja Pak Dewo ya. Ya. Oke, saya pakai bahasa Indonesia aja dulu Pak Dewo ya. Secara umum ya, baik pengantar diskusi maupun ya mungkin ke depannya. Ya, saya juga harus mau tidak mau harus belajar juga sepertinya ini. Baik saudara, pada kesempatan ini, pada hari ini, seperti yang kita rancang sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar ekonomi. Nah, kemarin saya sudah share di grup WA mengenai salah satu kasus ya, yang terjadi di negara kita terkait dengan kasus ekonomi. Nah, tetapi sebelum ke sana, saya sedikit pengantar terkait dengan sistem ekonomi yang ada. Baik saudara, sistem ekonomi yang ada yang kita ketahui saat ini, yang diterapkan dan dilakukan oleh bangsa Indonesia itu adalah sistem ekonomi kerakyatan. Nah, ini kita semua tahu ya, sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, sebenarnya sistem ekonomi ini adalah satu-satunya di dunia yang diterapkan di Indonesia, karena di negara lain sampai dengan saat ini belum ada yang mengadopsi sistem kita. Karena ada pencirinya, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, kenapa ini diterapkan? Nah, sistem ekonomi ini adalah sebenarnya percampuran dari beberapa sistem ekonomi yang diterapkan di dunia, yang diterapkan oleh negara-negara maju. Nah, di dalam sistem ekonomi ini mengadopsi sistem ekonomi liberal, sosialis, dan sistem ekonomi campuran juga. Sistem sosialis itu pencirinya adalah salah satunya ada monopoli. Ya, kita ketahui bahwa beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di negara kita itu menganut monopoli. Contohnya misalnya ada PLN yang dipegang oleh negara, ada atau listrik kan itu kan ya, ada pengelolaan air dipegang oleh negara, ada gas, minyak dipegang oleh negara. Nah, itu dilakukan secara monopoli. Nah, cuma monopoli yang ada itu dimodifikasi sebenarnya. Sebenarnya kalau di sosialis, monopoli itu adalah bagaimana seseorang menguasai suatu aset atau suatu sistem perdagangan dengan tidak ada saingan. Ya, di Indonesia juga seperti itu, tidak ada saingan. Tetapi hal itu dilakukan atas dasar undang-undang sebenarnya, yaitu yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sehingga bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikelola sepenuhnya oleh negara. Nah, pengelolaan inilah yang mengadopsi sistem monopoli. Cuma pemerintah yang boleh melakukan pengelolaan terhadap produk-produk tersebut, tetapi diperuntukkan untuk kepentingan bersama. Nah, itu satu ya. Nah, penciri di liberal atau kebebasan sebenarnya juga ada. Nah, selain monopoli, pemerintah juga memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan ekonomi atas dasar selama tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu terbukti dengan banyaknya investor asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, sudah barang tentu di luar daripada objek-objek vital yang dikuasai seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, contohnya ada Freeport di Indonesia, ada perusahaan-perusahaan tambang besar juga ada di Indonesia. Nah,
investor luar saja diberikan kebebasan di sini. Apalagi kalau ada investor-investor yang dari dalam negeri, pasti juga akan diberikan tambahan keleluasaan. Itu dengan misalnya ada hak pengelolaan hutan dan lain sebagainya bagi para pemodal yang melakukan kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah sama sebenarnya, semua daripada itu, walaupun sistem monopoli, sistem sosialis, sistem liberal, sebenarnya tujuannya adalah sama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, secara keseluruhan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, itu menyebabkan kenapa negara kita menganut sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, itu sebenarnya konsepnya. Dan ini pernah diejawantahkan melalui badan usaha, namanya koperasi. Ya, mungkin saudara atau adik-adik semua sudah pernah mendengar bahwa koperasi adalah salah satu badan usaha yang dianggap paling pas dan paling cocok dengan sistem perekonomian bangsa kita. Sehingga pada zaman pertama kalinya dikenalkan koperasi ini oleh Muhammad Hatta, beliau berharap bahwa badan usaha ini adalah nanti sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Sokoguru itu bahasa Jawa itu ya, sokoguru atau tiang penyangga sebenarnya maksudnya. Nah, tiang penyangga yang dimaksud di sini adalah sebagai penopang perekonomian bangsa. Diharapkan dengan adanya koperasi ini, perekonomian bangsa akan tertopang. Beliau istilahnya mencetuskan ini, koperasi ini, karena melihat dari situasi bangsa kita. Sebagian besar masyarakat itu berpenghasilan rendah. Mereka lebih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Pada zaman itu, mungkin juga sampai dengan saat ini masih ya. Nah, ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh World Bank terkait dengan pemeringkatan atau pengkategorian dari suatu negara, tingkat perekonomian suatu negara berdasarkan pada pendapatan per kapita. Dan sampai saat ini kita termasuk negara yang miskin kalau dilihat dari pendapatan per kapita. Walaupun dari beberapa orang penduduk wilayah Indonesia itu termasuk orang terkaya atau 10 orang terkaya di Asia. Tetapi secara umum ya masih tergolong sebagai masyarakat miskin. Nah, inilah yang sebenarnya ingin diatasi oleh beliau. Memang dari zaman dulu sudah ada orang kaya, orang miskin banyak, kan itu kan ya. Nah, ini atasi oleh beliau bagaimana biar antara pemisah antara yang kaya dengan yang miskin ini tidak makin lebar, sehingga makin dekat yaitu dengan cara apa? Dengan sistem ekonomi kerakyatan ini. Nah, kembali ke topik awal. Nah, sampai saat ini kondisi ini ternyata terjadi dan banyak dari ahli menyatakan bahwa makin parah lagi. Jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sedangkan sistem ekonomi yang diberlakukan di negara kita ini adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ayo kita sama-sama analisis kenapa ini terjadi, kita berikan tanggapan, dan kita ambil solusinya sesuai dengan apa yang nanti bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Sehingga solusi yang kita hasilkan itu benar-benar bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat ke depannya. Bukan hanya sekedar retorika saja atau sekedar ucapan saja. Harapannya adalah memberikan manfaat yang pasti, terutama di bidang pendidikan yang nanti akan kita jalani dan menjadi swdharma kita bersama. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Saya tidak terlalu banyak akan ngomong teori, karena teori bisa saudara pelajari, tetapi di dalam kesempatan ini, ayo kita bersama-sama berdiskusi terkait apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan ke depannya,
Sehingga ya kasus-kasus yang terjadi itu yang seperti yang saya contohkan tadi itu bisa kita atasi secara bersama-sama dan kita cegah nanti di kemudian hari. Nah itu dari saya, silakan sebelum nanti ditanggapi oleh adik-adik mahasiswa, silakan Pak Dewa bisa menyampaikan sedikit pengantar terkait kasusnya, ya kalau bisa dengan berbahasa Inggris. Oke, silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Edi. Alright. Yep, for all of the students here. So that's what is already told by Pak Edi. Yeah, there will be a case about regarding economy. Yeah, because economy is very massive in theory, but sometimes we need a real case to train our logical thinking, to think about the economy in more precise ways. Yeah, so the case will be it's one of the method of economy or one of the mechanism of economy that is taken by our country, Indonesia, where actually there are a lot of mechanism of economy and every country has different perspective in economy. Maybe in, we can see in United States, maybe the economy principle or the mechanism of the economy is liberal. Ya, jadi dia itu liberal ya, liberal. So people are having a freedom to do what they want, to produce what they want, and to make use of anything that is in their surrounding. Jadi kalau liberal itu, jadi orang boleh ngapain aja, buat apa aja, dan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitarnya. But unlikely, in our country, Indonesia, there are some restrictions. Ada beberapa restriction ya, pembatasan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Edi tadi bahwa bumi, air, ya, water, and any other resources that is really worthy, not for one individual, but for all of the societies in Indonesia, should not be claimed as private property. Jadi nggak boleh diklaim sebagai punya sendiri, ya seperti itu, ya. Jadi itulah di sini kita ingin mensejahterakan semuanya, ya, sehingga dalam economic transaction itu ada pembatasan dari pemerintah. Jadi ini beda-beda ya, very different. Ya, seperti kalau di Amerika itu boleh-boleh aja mau ngapain, mau punya perusahaan air sendiri juga boleh gitu. Ya, tapi kalau kita di sini memang hal-hal yang sifatnya memang vital, ya, should not be claimed as private property, but it should be maintained by the government itself, but maybe assisted atau dibantu, ya, with a private company, dengan perusahaan swasta mungkin dibantu dalam pelaksanaannya, execution-nya, ya, gitu. Ya. Okay, but the truth is, this is the thing that we should really take explanation. I think that what the economy mechanism that is taken or adopted by our country, Indonesia, is a good principle, I think. But the fact is, we can see clearly that maybe America, United States, with liberal principle, is more modern or more developing than our countries. How could it, the question is why, how can it happen? While we can be sure that our economy mechanism is good, but the fact is there are still a lot of poverty. Ada banyak sekali kemiskinan, ya. Dan hanya only several percent of Indonesian citizens are prosperous. Jadi hanya beberapa saja penduduk Indonesia itu yang sejahtera, ya. Yang most of them, and including maybe us, yeah, that like us, we are just common citizens. We are maybe not very prosperous and maybe even living below that level. How could it happen?
Ya, kok bisa sih itu terjadi? Kira-kira apa kira-kira penyebabnya? Nah, ini I'm opening the discussion, ya. So you are free to deliver your opinions, to deliver your arguments about this situation, so we can have a better solution for our country. Okay. So this is the real case ya. Jadi ini benar-benar situasi nyata dan situasi yang terjadi ya, menyangkut kehidupan kita juga ya, meskipun ini big scope Indonesia, tapi kita juga merasakan kan dampak ekonomi Indonesia juga. We experience what's happening in our country. Ya, jadi siapa mungkin yang ingin berpendapat boleh berpendapat. Silahkan. Excuse me, sir. All right. Okay, first let me introduce myself. Yeah. My name is Sabina Andari, and now I want to explain my answer about the discussion topic that given by Mr. Eddie, and also described by Mr. Dewa Gede Pristia Wirabrata. So, as a result of the pandemic, all activities that require leaving the house are restricted by the government. Therefore, the economic problem that occurs is that a few rich people are getting richer while the poor is getting harder. Try to explain, so the question is, try to explain why this phenomena can occur, then provide the description of the solution. So first, the COVID-19 pandemic has greatly affected the current social and economic inequality. This is also due to the restriction on community activities by government. The business sector has decreased productivity, many layoffs, many unemployed. On the other hand, for the upper middle class, the impact of the pandemic is not so significant. It doesn't have any effect for her because they have passive income. They continue to accumulate wealth. They want to keep her money flowing, so they getting richer. But the poor people do not have productive assets. Their money comes from work from outside, so they can maybe they can get more money for their life in this pandemic. And then the sharpest of social and economic equality in Indonesia have some factor. First, the rich have the ability to protect their assets, but not for the poor people. Those who are the middle to survive their life is already difficult. Wait a minute. Okay. The ability of the poor people surviving during the pandemic is difficult. They're saving very small business maybe, or maybe work from outside. They cannot to work as a normal situation. So they cannot do as well as the normal situation. And then the solution of this situation is based on the various. The only way that is most effective is reducing inequality is through to taxes. These matters relate to tax reform must be immediately resolved by the government. Furthermore, the tax budget is used to help the poor people government programs. The program must be initiated by providing education as well as jobs to the community in order to reduce poverty. The other factor that make inequality between rich people and the poor people in this pandemic situation is
the economic gap wider is the larger number of rich people who are in profitable sectors during the pandemic. This is also aligned with change in people consumptions who spend more time at home. So maybe the rich people have the other economic sector like maybe food or online driver, or maybe they have mass production or hand sanitizer. So they get more money in this pandemic. But the poor people, they can go outside, so they getting harder to this in this pandemic, they getting harder to get money. I think that's all, sir. Thank you. Oke, thank you Sabina. It's good ya. Oke, yang lain dulu ya. Nanti sekalian kita tanggapi. Saya bersama Pak Dewa tanggapi ya. Oke, yang lain silakan. Izin menjawab, Bapak. Silakan, Sri Winda. Well, thank you for the time that given to me. Now I will share my opinion about the topic discussion. In the practice in Indonesia, there are still visible social inequalities. The gap that occurs is a situation where the rich will get richer, while the poor will be increasingly difficult. This has happened, of course, has causal factors, and the factors will divide into two, intrinsic factor and extrinsic factor. Extrinsic factor include the differences in natural resources, government policy, globalization, demographics, two factors of location and geographical condition. But in my opinion, the factors that have more influence on the occurrence of the social inequality are the intrinsic factor that come from within the person. Many people complain that life is getting harder, but when offered a job, there are many requests and many reasons. People who are rich and getting richer, or people who are poor and always poor, can be caused by their way of thinking or their mindset. We can also call poor people who don't want to work as people who have poor mentality. Usually, poor people tend to surrender to their lives, feel they have no control over their lives, and they are often confused about what to do. Poor people are afraid to face obstacles, afraid to lose, and give up easily. Poor people generally cannot comment with what they want. No action taken by poor people, and they can only talk. From this statement, we can see that poor people think more than act, while rich people have a mental opposite of all what I mentioned above. And if we really want to live to be a rich person, we must have a rich person mentality. Mental is the best that drives you to be a better person and also to be a better life. Learn to control fear, draw a vision of our life and what we want in our life. If we have mentality rich, it is not possible that we can also become rich. Next, the solution that I can put forward relate to this problem is need the government's rules in overcoming the problems, such as number one, to overcome the problems caused by extrinsic factor, the government must increase the infrastructure's development, especially in areas with unprofit geographical condition, and increase access for free education, free information, and also free facilities development. Provide capital to the
community to build a business, and conjugating trainings to improve the quality of human resources. Furthermore, the solution that I think has the most influence in this case is the intrinsic factor. That is, we have to open our mindset by daring ourselves to get out from our comfort zone, to dare to take a risk. And with a mindset like this, I think automatically a person activity will increase, and it will also affect to the quality of that person. It's useless if the infrastructure is good, but the human resources do not have a sufficient qualification. I believe that how we will be in the future is depends on what we're doing today. Thank you. Oke, diskusi ya. Lagi satu mahasiswa atau tanggapan, silakan. Izin menjawab, Bapak. Oke, Novia, silakan. Okay, thank you for the time. First, let me introduce myself. My name is Nikita Novitasari. So today I will give my opinion about the topic discussion. As we know, Indonesia implements a people's economy, or in Bahasa is ekonomi kerakyatan concept, where in the Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 of the 1945, in that Constitution explained that first, this economy is structured based on kinship, or in Bahasa is kekeluargaan. The second, the earth, air, and all the wealth contained therein are controlled by the state and used for the people. But what happens is that the rich are getting richer while the poor are getting harder. From several sources that I read, the things that cause the economy. One of them is that the government has tended to be more pro-investor. This can be proven by the large number of investors who master sector strategies such as oil and gas energy and the others. While in the real sector, such as people who have small and medium business, many have gone out of business because they cannot compete with big companies. This reflects that the government has not been maximal in seeking to take sides with small and medium economic factors. In addition, there are factors why the rich become rich while the poor become difficult. The first, the rich have the ability to protect their assets, unlike the poor. The ability of the poor to survive is difficult. Their savings are very small, even some of them having all of them have no savings. Not a few have also sold their assets due to the impact of the pandemic. Meanwhile, the rich are relatively quick to hedge. When the asset experience sharp declines, this group can quickly move to safer assets. Rich people, especially those in profitable sectors, are able to use sophisticated technology. For example, the conglomerate who have entered the digital technology like this pandemic sector, such as food ordering, service, e-commerce, and financial technology to maintain and even increase their wealth. Meanwhile, the poor people, especially those who technology gaps or atau dalam bahasa Indonesia yang gagap terhadap teknologi, will certainly find it difficult to apply technology due to lack of knowledge. And the solution is provide guidance on UMKM, and the provision of assistance is given evenly and recorded in order to avoid providing assistance to people
people who are already well off and prioritize the poor. I think that's all about my opinion about this topic. Thank you. Oke, thank you. Oke, sebelumnya saya tanggapi dulu Dewa ya. Nanti bantu dilengkapi dan dibahasa Inggriskan kan ya. Yes, siap. Oke, terima kasih jawaban yang sangat bagus dari Sabrina, dari Linda dan Novi ya. Benar yang disampaikan tadi, memang secara umum yang menyebabkan kondisi keterpurukan ekonomi bukan aja di Indonesia tetapi di seluruh dunia itu sebagai akibat dari pandemi COVID yang terjadi. Ya, Indonesia dipandang sudah cukup mampu menangani COVID sehingga tidak terjadi penurunan yang luar biasa yang dialami oleh beberapa negara maju yang lain yang mereka secara ekonomi jauh sekali, drastis sekali penurunannya. Nah, kalau kita lihat secara catatan Indonesia itu turun sekitar 1-6% tergantung wilayahnya masing-masing. Ya, kalau yang paling keras itu adalah di Bali karena sangat bergantung pada pariwisata. Manakala tidak ada pariwisata masuk, daya beli masyarakat akan jauh menurun. Nah, itu ya, secara umum oke lah. Nah, tetapi hal ini terjadi bukan saja pada saat pandemi. Nah, sebelum pandemi, kesenjangan antara dua kelompok ini sudah terjadi sebenarnya, dan itu terus berlanjut dari zaman Soekarno sampai dengan Presiden sekarang. Nah, selanjutnya solusi yang lain, penyebab yang lain juga karena beberapa faktor internal, faktor eksternal, benar yang disampaikan tadi ya. Termasuk topografi, wilayah, dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah kebijakan pemerintah. Nah, memang apa yang sudah terjadi selama ini terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai UMKM, pemerintah memberdayakan atau menggali atau berusaha mendorong peningkatan UMKM sebagai bentuk untuk meningkatkan perekonomian itu sudah dilakukan, tetapi di dalam prakteknya juga masih banyak terjadi kebocoran. Yang semestinya menerima bantuan tidak menerima, yang semestinya tidak menerima. Manakala dia sudah menerima bantuan diperuntukkan untuk hal-hal yang lain. Nah, ini sehingga kebijakan dari pemerintah ini tidak memberikan efek yang maksimal. Nah, di luar dari apa yang disampaikan tadi, nah ini juga terkait sebenarnya. Nah, beberapa ahli dan diskusi-diskusi sebelumnya, yang paling banyak sebenarnya berpengaruh itu, nah tadi juga sempat disampaikan terkait dengan pengetahuan, sikap, dan mental, kan itu kan ya. Pengetahuan, bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan ekonomi, secara otomatis mereka akan lebih banyak peluang untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Sehingga ini akan berakibat bagi kehidupan mereka saat ini maupun di kemudian hari. Yang kedua ada mental. Mental yang sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, kecenderungannya atau mental-mental pengusaha, kecenderungannya dia memiliki mental yang visioner, mental yang bagus, mental yang terus berusaha berjuang bagaimana dia bisa meningkatkan lagi kemampuan ekonomi mereka. Berbeda dengan, nah ini kasus real ya, berbeda dengan beberapa masyarakat yang sudah kadang memiliki ekonomi terpuruk. Mereka lebih pasrah sebenarnya atas keadaan-keadaan mereka. Nah ini secara umum, generalnya saja. Nah, sikap juga seperti itu. Sikap orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, dia memiliki sikap juang yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hidup di rata-rata di bawah garis kemiskinan. Nah, ini secara general. Nah, hal tersebut ya memang kita tidak bisa pungkiri terjadi sampai kehidupan sekarang. Ya, yang pertama ya kita ada warisan penjajahan. Nah, itu yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan warisan-warisan mental-mental yang kurang bagus sebenarnya. Ya, mental mengadu domba, mental
tidak mau berusaha lebih keras lagi, mental pecundang dan lain sebagainya. Nah, itu disinyalir banyak yang mengakibatkan gap yang terjadi antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya makin kaya karena menguasai segalanya, pengetahuan, sikap, mental, dan yang miskin ya makin terpuruk dia. Dengan kondisi sekarang, apalagi dia tidak mau berusaha, ya makin terpuruk lagi. Nah, apa yang nanti harus bisa kita berikan solusi pada kondisi-kondisi seperti itu, di luar dari kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan. Nah, ini merupakan hal yang sangat menarik dan hal yang bisa kita garap sebenarnya. Ya, bukan pemerintah saja, kita bisa menggarap. Memang pemerintah sudah memberikan fasilitas, kurikulum. Ya, kalau di perguruan tinggi, kita ketahui pemerintah menyarankan, bahkan sekarang mungkin diwajibkan, semua perguruan tinggi itu harus ada satu mata kuliah tentang kewirausahaan. Yang harapannya adalah kaum intelektual ini, ya selain dia bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, kalau kita lihat di sekolah dasar, yang nanti adalah itu ranah saudara, itu salah satunya adalah ada IPS. Ya, pembelajaran dengan menanamkan konsep-konsep melalui tema-tema yang salah satunya adalah konsep IPS. Salah satunya ada konsep ekonomi sebenarnya di sana. Nanti di sekolah dasar diperkenalkan tentang produksi, konsumsi, distribusi, termasuk kebijakan-kebijakan ekonomi yang sederhana sesuai dengan tahap kemampuan mereka. Nah, tetapi itu saja tidak cukup. Kalau itu cukup, ya mungkin bangsa kita ini sudah maju sekarang. Ya, generasi-generasi yang dulu dididik oleh guru-gurunya itu ya sudah memiliki keberhasilan. Ya memang sudah ada skop berhasilnya, tetapi masih belum signifikan. Nah, konsep itu perlu diimbangi, diiringi dengan karakter yang kuat, karakter yang mendukung konsep-konsep tersebut. Ya, contohnya misalnya seperti yang disebutkan tadi juga bekerja keras. Ya, dulu bekerja keras, setelah itu dulu ada apa namanya itu sebuah ungkapan dari orang tua bahwa ya semakin kita keras pada diri kita, dunia itu akan menjadi lunak. Itu mengatakan bahwa ya kita harus bisa bekerja keras untuk mengubah hidup kita yang dari sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, dari tidak paham menjadi paham, ya dari miskin akan menjadi bisa memiliki kemampuan ekonomi. Nah, ada juga konsep dulu hemat pangkal kaya. Bagaimana kita bisa berhemat dalam hari ini bisa selektif memenuhi segala kebutuhan kita, mana yang utama dan mana yang tidak. Nah, itu ini sudah mulai agak kurang diaplikasikan. Nah, itu bisa diaplikasikan dan dimodifikasi dengan sikap-sikap yang lain akan bagus. Nah, ranah itulah yang nanti sepertinya bisa akan kita garap. Sehingga tidak jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin ini nanti ke depannya akan diperpendek. Ya, contoh misalnya pengusaha sukses asal Bali, ada Aji Krishna, mungkin semuanya sudah kenal yang punya Krishna oleh Bali. Oke, secara latar belakang ekonomi rendah, dia miskin orang tuanya. Selanjutnya, secara pendidikan saja cukup rendah juga. Dia cuma tamat SMP, tetapi dia berhasil karena punya visi, punya kerja keras, punya keinginan untuk maju. Nah, hal-hal itu, sikap-sikap itulah yang nanti ayo kita bersama-sama kita tanamkan, sehingga bisa mengubah nanti ke depannya masyarakat yang sebelumnya memiliki rata-rata kemampuan rendah atas dasar sikap mentalnya dia menjadi memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Oke, itu sedikit tanggapan dari saya. Silakan disambung ke Pak Dewo. Thank you, Pak Edi. Yeah, thank you everyone that's already delivered their opinions. Yeah.
these are all girls ya, cewek semua ya. I'm hoping after this there will be boys that deliver his opinion. Ya. Oke. Jadi habis ini mungkin yang cowok ya, ada berapa cowok ya di sini? Jangan kalah cowoknya kan gitu ya Pak Dewa ya. Benar Pak Edi, ini Charles Angel dari tadi nih ya. 3 Kita orang. direbut cewek nih Pak Dewa. Nggak ada pendukung cowoknya ini. Ya. Emansipasi wanita Pak Edi. Okay, yeah. So, but all of the opinions and arguments are very brilliant. And I think that you all can see it very clearly, the gap between the rich and the poor, and the reason or the cause that make it happen, and also the solution how to overcome this problem. And during your opinions, well, actually, it really opens enrich our knowledge about economy. When one of the participants here, if I'm not mistaken, the first speaker, Sabina ya. Yang pertama siapa tadi? Sabina ya? Ya. Yes, sir. Yes. Ya, Sabina said about passive income. Now, what is actually passive income? What is the form of passive income? Yeah. When so there are two different people in this world from the economical perspective. The people that is working on daily basis, it means that when they work, they get paid and they get money and they can buy something. But those people who are really relying themselves on passive income, ya. Jadi ada yang benar-benar kalau nggak kerja nggak makan, nggak dapat uang nggak makan. Tapi ada orang yang juga tipe orang ini orang kaya ya, yang memang mereka diam saja udah dapat uang gitu. Ya, so passive income gitu. It really enriching our knowledge about economy. Jadi ini benar-benar memperkaya lagi ya, membuka lagi kita ekonomi ternyata ada itu passive income dan juga orang yang daily basis ya. Jadi day to day ya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu from paycheck to paycheck ya. Jadi setiap hari dapat 100.000 baru bisa belanja. Setelah itu kalau nggak gitu ya nggak bisa gitu ya. So, but it's good. But it's what is actually a passive income? So what kinds the form of passive income. Jadi apa saja sih bentuk dari passive income tersebut ya? Sebenarnya actually this is a kind of a general knowledge. Jadi sebenarnya ini tidak hanya perbankan orang banker saja yang know about it, but we are as common people ya, common civilian in Indonesia have to also know about what is passive income. Why? Because it will make us more wiser to invest our money. Yeah, someday if you have a lot of money, and maybe someday if you get a lot of wealth from anyone or from your parents or from your job, you get paid lots of money, so you know where to go, so you know how to invest your money. Jadi kebanyakan orang pada saat dapat duit itu langsung dibelanjakan gitu ya. Pada saat kita tahu bahwa actually ada passive income gitu loh. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi daripada saya belanja satu waktu, so one time, so I will buy anything at one time and then I get poor again. So what should I do? So I will put my money in the bank in the form of, kalau kita bilang deposito atau apa gitu ya, seperti itu ya, obligasi juga bisa, itu passive income juga, and then we get money regularly every month kayak gitu ya. Jadi we will never get poor again. Nah, stuff like that. Yeah, so that's the importance of education. Once again, yeah, that's the importance of education because as we see in Bali, yeah, Balinese people are actually rich. They have no rich. They have lots of land, banyak tanah ya. They have lots of, and the price of land in Bali, especially in the south of Bali, is very expensive. Ya, jadi kalau mereka jual itu jadi OKB, ya, very very rich. Ya, 1 hektar aja berapa? But
what I hear, where I've been staying for a long time in Java, and the people in Java see Balinese as those that can really make use of the money. Jadi orang Jawa tuh lihat kita tuh nggak bisa ngatur uang gitu, ya. Jadi jual tanah berapa M terus habis itu habis gitu. Ya. Padahal mungkin juga itulah edukasi ya. So we have to educate people that there is passive income. Ya, ini juga yang bisa buat kita jadinya tidak gap between the rich and the poor is becoming thinner. Yeah, not great gap between the poor and the rich. Okay, that's a good thing about passive income and really enrich the knowledge about economy. Yeah, and then the second thing about tax, or yeah, Sabina also proposed a solution regarding tax. She proposes that the rich has to pay more taxes than the poor. Yeah, and I agree with that. Yeah, so I think that it's already implemented here in our country, in Indonesia. I think it's already implemented, but in one system, there will be flaw in one system. Ya, dalam setiap sistem itu pasti ada celah. Ya, there will be weakness, there will be flaw in every system. Bahkan ekonomi is such a system ya. Jadi I think that economy is one of the greatest system that ever made by human. Jadi manusia itu kalau kita sistem tata surya dibuat Tuhan, sistem terbaik yang dibuat manusia itu sebenarnya economy system. That from trading to one good to another good. Ya, jadi barter dulunya ya, trading ya. And then it becomes gold. Jadi secara uang dulu, and now we use money. And money is made from paper. So we use paper to get what we want. Ya, yaitu the greatest system that ever made by human, kalau menurut saya, ya, in my opinion. So there will be always weakness in system, even though now the rich has to pay more taxes than the poor, but lots of rich people put their asset in overseas, in other countries. That's the weakness of the system, right? So lots of the rich people, the assets, they have money and they have lots of properties, not in here in Indonesia, but in other countries, or they have it in Indonesia, but they manipulated maybe the certificate, or I don't know. It's kind of a thing that we will not do, surely, yeah. As academician, we will not do that, but yeah, there's several people who do that, and that makes so they pay minimum tax even though they are super rich. Yeah, so they really make use the weakness and the flaw of the system, and they become richer and richer, and the poor will get poorer and poorer. Yeah, and then Pak Edi also said working hard. Yes, that's the culture that we have to really cultivate in our students. Yeah, and later when you are a teacher, primary school teacher, this is one of the philosophy of working hard. This is one of the philosophy that we have to cultivate in our students, and it is the best time to cultivate that philosophy because our students is still children, yeah, still children, and the children will obey anything that the adults say. Jadi anak-anak itu biasanya akan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang dewasa, mempercayai ya. Nah, jadi kalau kita sudah dewasa, kita sulit untuk berubah. Tapi kalau masih anak-anak, ya kita harus, anak-anak biasanya akan easier to educate, ya. Apalagi masalah mental, moral seperti itu ya. Nah ini bagus, working hard, salah satu one thing yang we have to put inside of children's mind, yeah, it becomes the mentality of them. And aside from working hard, actually it's working smart. Yeah. So now we are now is the age of creativity.
Yeah, sometimes when we want to entrepreneurship, seperti yang Pak Edi bilang, untuk kita melatih entrepreneurship juga ya gitu. Caranya salah satunya mungkin ada creativity dalam artian for example ya, maybe it's easier if I give the example. For example, we want to sell something. We want to sell goods, or we want to sell souvenirs, or we want to sell coffee. We want to sell foods. Yeah, lots of people do that. Lots of people sell foods. But when we are creative, we can really attract more market by doing what? Maybe we modify the packaging. Yeah, maybe we use social media, or maybe we modify the food to make it unique. Misalnya pisang goreng matcha misalnya gitu ya. Jadi kalau dulu pisang goreng biasa kita makan pisang goreng cuman menggoreng gitu aja, tapi sekarang pisang goreng matcha. Nah itu it will attract more customers because it is unique. Yeah, so creativity. So when you are a teacher and you want to build the entrepreneurship, the sense of entrepreneurship in your students, so it's not only working hard, but working smart, especially in this modern and the acceleration of technology, yeah? Especially in this pandemic, okay, I agree that pandemic makes us harder to find money or to really fulfill our needs. But the good point of the pandemic, seperti yang dikatakan Bu Siti, dia kok Bu, siapa namanya? Menteri Ekonomi kita? Sri Mulyani, I'm sorry. Sri Mulyani. Adiknya. Menteri Keuangannya, Pak Dewa. Oh, Menteri Keuangan ya, Bro. Ya. Ya. Menteri Keuangan itu Sri Mulyani ya bilang salah satu good thing about pandemic, it enhances the acceleration of technology. Jadi dia meningkatkan akselerasi teknologi, tidak hanya untuk kita orang dewasa tapi juga anak-anak. Ya. So when you are becoming a teacher, your students are technology native. Jadi mereka sudah dari kecil itu sudah native teknologi. Nggak kayak saya dengan Pak Edi ya. Kita itu teknologi imigran. Ya, imigran kita itu. Tapi nanti kalau kalian itu teknologi native. So you can you have to really you have to modify how you teach them. Ya. Jadi bukan lagi di conventional way, bukan lagi tradisional, tapi bisa lebih modern. Misalnya seperti building a sense of entrepreneurship, how to be creative. You can use social media, ya, biar nggak cuma TikTok doang. Gitu. Terus you can use misalnya marketing, any other marketing strategy. Misalnya you hire selebgram to really promote your product, stuff like that. Yeah, so it's creativity. And yeah, and last but not least, right mentality. Yeah, psychology. Well, it's actually my part because it's from psychological perspective. But yes, it's undeniable that our citizens are lazy, and just a little of us are well educated, ya, hanya sedikit yang well educated, ya, dan mental, we are living in our comfort zone. Yeah, that's the problem actually. Like in the system of economy, actually, the system of economy makes Indonesian people live in a comfort zone. For example, maybe this is, it's gonna be a lot clearer if I give the example, like if I told you before, like United States, the system is liberal. So there is a competition, yeah? There will be competition in product. So people are encouraged, yeah, to always modify, to always improve their product.
Yeah, so maybe you can see the commercial of Pepsi and Coca-Cola, ya. Jadi karena dia liberal ya, jadi iklannya itu benar-benar langsung. Pepsi ngehina Coca-Cola, Coca-Cola ngehina Pepsi kayak gitu loh. Kayak Apple and Samsung, ya Apple, Samsung itu juga saling hina. Jadi benar-benar spesifik. When Apple dislike Samsung, they will make the commercial to really degrading the product of Samsung, and vice versa. Ya, tapi kita di Indonesia tidak seperti itu. Ya, we are living in Indonesia with economy system gotong royong, very traditional, means that when we have the product, we see that our product kayak lebih baik dari yang lainnya, kayak gitu misalnya. 7 dari 10 wanita, ya, it's more like that. Gitu. Jadi kita itu lebih tertata, ya, lebih menjaga itu budaya kita yang tidak boleh straightforward. Ya, pada saat like Asian culture, when I don't like someone, ya, pada saat saya nggak suka seseorang, saya nggak mungkin langsung bilang saya nggak suka kamu. Ya, mungkin saya akan menghindar, avoidant, lebih saya nggak mau main sama dia. Nah, tapi kalau orang itu culture ya, mental ya. Pada saat orang Western people gitu, yang kita akui bahwa dia lebih develop dari kita, mereka akan pada saat dia tidak suka, dia akan spesifik. What part that I don't like? What part that I don't like, and I will do what can I do, ya, to make it better. Nah, kayak gitu. Ya sebenarnya itu jadinya orang akan competition, ya, itu akan membuat orang untuk terpacu, tertrigger, ya, untuk bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik, terus keep developing, ya, stuff like that. So it's about mentality and about comfort zone, because we are living in Indonesia, and Indonesia is tanah gemah rimpah lo jinawi. Anything that you want to have is already here, available in Indonesia. So that's why the people are also tend to stay in their comfort zone. Yeah, so when they are poor, they are really comfortable of becoming poor. Yeah, they are really, because now the government make BPJS dan juga ada keringanan macam-macam seperti itu. Yeah, okay, it's a good program to really saving the poor people, but at the same time it's like two edges of knife, ya. Jadi kayak pisau bermata ganda. Dalam satu sisi kita memberikan bantuan, satu sisi jadi kita malah membuat mereka living in their comfort zone for a long time. Ya. Jadi coba dipikirkan sebenarnya, ya. Jadi ada the government, like Pak Edi told you about UMKM. Yeah, UMKM is a good thing, is a good program to help poor people. Yeah, to really bridging the gap between the rich and the poor. But sometimes the theory is not like the practice. Jadi teorinya tidak sesuai dengan realita gitu ya. Jadi banyak sekali miss yang terjadi pada saat pelaksanaan execution-nya kayak gitu. Sehingga ya tetap aja kita masih there's a wide gap between the rich and the poor. All right. Is there any other students that want to deliver their opinion? Ya Pak Edi ya, kita kasih yang cowok ya Pak Edi ya. Ya, yang cowok dah. Okay, the male participant, male student, please. Oke, siapa dulu? Atau saya tunjuk? Ya. Oh, please. Biar adil. Ayo Pak Dewa, tunjuk Pak Dewa, yang cowok Pak Dewa. Ini yang di depan layar saya yang pertama sih adanya ini Made Punia Darmika. Ya, pasti dia mau. Oke, Made Punia Darmika, the time is yours. Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? No, this is not a question. Nah.
apa aja? Tidak. Ya Pak Edi. Ya, Silakan. tanggapan atas diskusi yang saya kirim kemarin. Ya, kira-kira apa penyebabnya? Selanjutnya solusinya apa menurut Punia yang bisa dilakukan ke depannya? Oke, silakan Punia. In my opinion, one of the factors that influence this is the education factor. For people find it difficult to meet their education needs. In addition, it is very difficult for people in remote areas to get quality education due to limited facilities and technology. This makes the poor then to be left behind in the pilot of technology. People who are born from right families will be able to study up to college according to their wish because they have sufficient funds. Rich people are very capable of getting quality education in accordance with technological developments. This makes the incentive of the rich higher than that of the poor. I think that's all, sir. Oke, solusinya Punia, coba menurut Punia. Bisa saya jawab dengan bahasa Indonesia? Siap, silakan apa? Solusinya itu dengan memeratakan fasilitas pendidikan di Indonesia, di memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah-sekolah yang di daerah terpencil, dan memperbaiki kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dengan teknologi. Oke. Ada lagi? Mungkin itu aja, Pak. Oke, thank you Punia ya. Lanjut ke saya tunjuk yang kedua. Putu Mahadipta, silakan. Okay, thank you for time for me. In my opinion, is poverty and lack of job is a problem that does not only exist in Indonesia, but exists in all countries in the world. Poverty is a condition where there is an inability between a person or group to meet basic needs from clothing, food, and housing, as well as other needs such as education, health, and health. Until now, poverty is still common and is still a major problem in Indonesia. Poverty is still a thing that is widely used by candidates for people leaders to campaign. But until now, it is still rampant in Indonesia. Especially in big cities, many factors can cause poverty to occur, but one of them is the lack of employment of opportunities. In addition to being a major factor in socioeconomic disparities, the lack of employment opportunities is also a factor in poverty. Lack of job opportunities can occur when the opportunities is population does not match the employment opportunities, and this result in large number of unemployed is Indonesia. In fact, employment is a factor that greatly affects the economy of the community.
The problem of social inequality in Indonesia, it's still clearly visible today. I do not know what caused this gap to be so obvious. When the rich are getting richer and vice versa, the poor are getting worse. The gap between the upper middle class and the lower middle class seems to have taken root in Indonesia. There are reasons for rich and poor. Supposedly, this gap is not so visible because of the high level of work ethic posed by the community. Some people who many have determination can still work quite well if there is a will in them of change. In addition, support from the government is also important. Meanwhile, in our country, it seems that society and the government are still not united in overcoming this problem. So is the reason for the rich and poor really happening? The first is rich people have passion and the poor people have not control. The second, rich people have big dreams, but poor people only talk big. The third is rich people always think to the win, but poor people always afraid to lose. The fourth, the rich see opportunities and the poor see obstacles. The last, rich people and poor people have different commitments. Now, how to overcome social inequality? The first, improving the justice system in Indonesia. Justice is something that is very important to reduce socioeconomic disparities in Indonesia. In order for everything to look equal between the rich and the poor, justice is needed. In order for everything to look equal between the rich and the poor, to reduce socioeconomic disparity in Indonesia and so that every Indonesian people can have a decent life as the state aims to obtain access to legal protection in the Indonesian. The second, access to business capital. The entrepreneurial spirit in Indonesia is still lacking. People still aspire to become and only private employers. The then to be afraid to take risk and quiet worship. Sekian dari saya, Pak. Thank you. Oke, thank you, Mas Dita. Sepertinya waktu hanya lagi beberapa menit ya. Oke, Pak Dewo, silakan dah ditanggapi dulu dua tanggapan terakhir ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Oke, silakan Pak Dewo. Made Punia, would you please repeat once again what you meant in your speech? Halo, Made Punia, coba ulang sekali lagi terkait apa ya tadi? Pendidikan ya, kalau nggak salah ya. Oke, Punia. Punia didengar nggak? Enggak. Yang disampaikan Pak Dewo? Tidak. Enggak ya, sinyal mungkin ya. Dengar, Oke. Oke, silakan. Ya, saya langsung tanggapi aja Pak Edi. Oke, silakan. Well, yeah. Okay, students, that was good opinions from two of the male students that joined this virtual room. Yeah, and
yeah, about education, I think I sense that the opinion from Ropunya means that the education must be for everyone in Indonesia. Yeah, so lots of people are not having sufficient education nowadays in Indonesia, and punya things that to overcome the economy problem in Indonesia. So everyone in Indonesia must be well educated and having knowledge how to maybe gain profit or having money. But that's good, yeah. Yeah, it's a problem also in Indonesia. The first problem in Indonesia is about education. Yes, not everyone are having sufficient education nowadays until now, yeah. And that's the first one. The second one is the quality of education. Even though Indonesian people are now, lots of Indonesian are going to school, going to the university, yeah. But the quality of education is still low. Well, this is not just assumption, yeah. This is not just my opinion, but we can see the rank of the world rank of the education in Indonesia, yeah. So the quality of education in Indonesia is still low, and not everyone is having sufficient education. So maybe that's one of the reason why there is a great gap between the poor and the rich, because the rich get the good education, good quality of education. They can go to overseas. They can go to another country to get the education that they want. But the poor, even the poor must work and they don't attend the school, they don't attend the university because they have to work to fulfill their needs on daily basis, yeah, day to day on the daily basis. And okay, then that's the problem that we need to discuss, not as academician, not only us as academician, but also the government and any stakeholders that really have in charge in that situation. And second, uh, second about, yeah, Putu Mahadipta, yes, also a good point, yeah, every students, because the economical problem is not only happen in Indonesia, even for rich country like Japan, there is still economy problem, ya. Jadi sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh negara, gitu ya. Sehingga economy problem ini sebenarnya tidak bisa one time one solution, ya. But it must be sustainable, must be continuous, ya. So what the solution is for maybe several years, stuff like that, because we can just take one solution to all of the economic problems that happen in one country. And maybe the solution to one country to another country is different because the problem is different. And like we see, like in India, India is actually a soon to be superpower country, like India and China, yeah, soon to be. Not now. India is now still like us in developing country, but India is soon to be developed country. But we can see there's still a big gap between the poor and the rich. It's even more obvious, like Putu said, it's even more obvious in India rather than in Indonesia. Ya, kalau di Indonesia masih saruan ya, masih ya kelihatan tapi nggak begitu kelihatan. But in India, you can see the hotel, you can see the modern house beside slum area. Slum area itu daerah kumuh ya. Jadi di sebelah daerah kumuh itu bisa lihat hotel berbintang macam-macam gitu ya. Nah itu lebih obvious, lebih terlihat bahkan ya di negara lain. Oke, jadi meskipun kita tidak begitu, tetapi kita juga masih pasti ada masalah ya. Problem itu pasti ada selama kita hidup. Begitu juga country, even for superpower country right now, like in America, USA itu problemnya lots of problem, ya, including economy problem also, dan we are struggling
to find solution to our own problem. Yeah, but the solution that you offered, dear students, is the solutions are all good, and we hope that one day that you're becoming a teacher, that you can make the solution come true, or you cultivate the good habit, the good mentality of the students regarding this economy aspect. Alright, Pak Edi, saya kira cukup. Oke, terima kasih Pak Dewa. Mengingat waktu, kita harus selesai juga. Sedikit saya tambahkan juga terkait dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Masalah itu terjadi sebenarnya sebabnya adalah kita bersama juga, ya, secara umum, atas ketidakmampuan kita mengelola diri kita kalau kita ngomong secara individu, sehingga sistem yang sudah bagus yang dibuat oleh para pendahulu atau founding father pendiri bangsa ini yang dibuat oleh Muhammad tidak bisa terlaksana dengan bagus karena ya people-nya, orangnya yang tidak mau melaksanakan. Kita diberikan sumber daya yang begitu berlimpah, sumber daya alam juga belum bisa kita kelola secara maksimal. Nah, sehingga terjadilah gap, ya, pemisah yang cukup jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, hal yang bisa kita lakukan, ini saya simpulkan saja secara umum, karena kita bergerak di bidang pendidikan dan salah satu masalahnya karena terkait dengan pendidikan, maka yang bisa kita lakukan adalah ya kita harus bisa memaksimalkan kinerja di profesi kita, yaitu di bidang pendidikan. Bagaimana kita secara tulus, ikhlas mendidik anak-anak bangsa kita ini ke depannya, sehingga mereka akan bisa lebih baik lagi, dan bangsa kita ini bisa akan lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu sudah saudara sampaikan juga beberapa solusi yang tadi sudah secara jelas sudah saudara sampaikan, dan itu memang benar adanya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita bersama-sama mengeksekusi solusi tersebut. Nah, yang pertama, saudara sebagai seorang kaum intelektual, bagaimana sebisa mungkin saudara juga bisa memberikan vibrasi yang baik ke masyarakat sekitar, sehingga ya kita bisa secara tidak langsung mengedukasi atau mempengaruhi masyarakat yang lain untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi. Nah, kita sebagai seorang intelektual, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa melaksanakan swadharma kita, mendidik anak-anak didik kita, mengantarkan mereka ke yang lebih baik lagi dari kehidupan saat ini. Nah, astengkare dengan niat tulus kita bersama dan rasa tanggung jawab kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita ke depannya, bangsa ini akan menjadi lebih baik lagi, terutama dari segi ekonomi. Oke, itu penutup dari saya, dan saya mohon maaf seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita terus bisa berbenah ke depannya, saya bisa berbenah lagi, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada saudara semua. Nah, itu penutup dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Oke, silakan closing statement dari Pak Dewa mungkin untuk pertemuan kali ini, silakan. Baik Pak Edi, ya terima kasih ya atas partisipasinya. Ya, thank you for all your participation, and thank you that you are being active in this discussion. Yeah, and thank you that you have delivered your opinions, your arguments in such a good manner. Ya, so bagus. Saya sangat merasa senang ya Pak Edi, ya, kita merasa sangat senang dan happy bisa ya, sama-sama kelas ini ya, kita bisa sangat senang dan happy. Yang mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi, itu saja. Oke, terima kasih semua juga yang sudah berpartisipasi hadir dalam Zoom ini. Saudara, bagi yang tidak memperoleh kesempatan tadi menyampaikan hasil jawabannya, silakan saudara kirimkan di grup WA, sehingga
semua saya bisa berikan apresiasi, berikan nilai kan. Ya, oke, itu dari saya. Kalau memang perlu ada didiskusikan, mohon maaf karena waktu sudah habis juga di dalam pertemuan ini. Silakan saudara bisa sampaikan di grup WA. Kita juga belajarnya pakai fasilitas WA, tidak hanya di Zoom ini karena Zoom ini sangat terbatas waktunya. Nah, demikian dari saya. Tadi saya buka dengan doa. Ya, saya juga akan menutup pertemuan ini dengan doa. Semoga semua yang kita bicarakan, kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini maupun di kemudian hari. Dan semoga kita semua dikaruniai kesehatan selalu sehingga bisa beraktivitas secara baik ke depannya. Oke, doa saya pimpin langsung. Doa mulai. Doa selesai. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam harmoni. Om Santi, Santi, Santi.